নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি আৰু এবাৰ এনেকুৱা শিশুক কম বয়সতে বিয়া দিয়া ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে বা বিয়া কৰোৱা ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি আকৌ এবাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। उन्दै बैसोआव जुलि जाग्राफोरनि थाखाय गिनो गोनां सम जानानै फैगासिनो दङलाय बेखौ गोदानै फोसावफिनदोङो थांनाय माखासे सम सिगाङाव जेरैबायदि उन्दै बैसोआव जुलि जाग्राफोरखौ हमदोंमोन आसाम सरकारा मामानि अर्डार बायदियै फिन बे जाफिननो थांगासिनो बेखौ आं दसे उनाव मामाया माबायदि बाथ्रा बुंखो जोंहा सीएमआ आसामनि बिथाङा माबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौ होनो थांगासिनो दङ। दा बिनि सिगां मोनसे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोसावग्रोनो गोसो जायो जे बर' जातिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां गोदानै थिसनजानाय नेपाल हादोरनि जाय गाहाय मन्त्रि केपि शर्मानि लेङाइ नेहाथारि महरै बेबायदि समाव गाहाय नेहाथारि महरै गुबुन हादोराव जानो हानाया जोबोद बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव लोगोसे सानफा साफा बेबादिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां गिदिर बेबायदि खामानि मोननाय बा साख्रि मावनाय बेबायदि जोंनि गेजेराव गोबां ओंखारगासिनो दङ लासैनो हयथ' जोंनि गेजेरावबो बेबायदिनो डेभेलपमेन्टआ फैगासिनो दङ। दा नैबेबो सासे जोंनि बर'नि गेजेराव जाय रसिम मेस बिथांजोआहाय जोंनि गेजेराव सासे मुंदांखा हिसाबै दिनैनि समाव नेपाल हादोरनि गाहाय मन्थ्रिनि सासे लेङाइ नेहाथारि जानो हानाया। दानिया फैदो जायखौ आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय इन्ट्र' भिडिअ'आव फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन जे आसामनि चिफ मिनिस्टारा जाय मामाया हेमन्त बिश्व शर्माया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मोनसे थांखि फोसावफिननाय बिथांनि मोनसे अफिसियेल भिडिअ जाय माने थांनाय समफोराव जेरैबायदि बैसो जायै उन्दै गथ'फोरा जाय 18+ जानो नङा बैसोरो जुलि जानायखौ होबथादोंमोन बिसोरनि जुलि जानायनि सायाव होबथानो थाखाय हमनानै लांनायबो जादोंमोन नाथाय दा नैबे थासारिखौ फिन आरोबाव लाफिननो थाखाय बे थांखिखौ दिखांफिननो थाखाय खौरां फोसावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों मामानिफ्राय खुगानिफ्रायनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो फोरमायगोन भिडिअखौ बिथांनि जायनाखि बाथ्रा बुंनायनिफ्रायनो। दा माखासे सम सिगाङाव जेरैबायदि हमनानै लांदोङो जेलावहाय बेनि गेजेरावहाय गोबाङानो हमजानायबो नुनो मोनदोंमोन खोनानो मोनदोंमोन नाथाय बिथांमोना दायो गखोना माखो बेनि जेबो उदिस गैया आरोबाव फिन नैबे समाव उन्दै बैसोआव जिथु जुलि जानायखौ होबथाफिननो थाखाय नैबे समाव थांखि दिखांफिननो बिथाङा थांखि लादों जाय बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायनाय अब्ला नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना आबुङै नायलां आरो बेनि सायाव नोंथांमोना मोन्दांथि बायदियै कमेन्ट खालाम। ইণ্ডিয়ান চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন এই সংস্থাটোৱে অসমৰ 1032খন গাঁৱত চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰত এটা সমীক্ষা কৰিছিল যে শিশু কম বয়সতে ছোৱালীৰ বিয়া হোৱা সংখ্যা কমিছে নে কমা নাই অসম চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ ফলাফল কেনেকুৱা ই ইতিবাচক নে নেতিবাচক আপোনালোকে জানি ভাল পাব। এই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট গ্ৰুপটোৱে 20খন জিলাৰ 1132খন গাঁৱত সমীক্ষা কৰিছিল। তেখেতসকলে আজি প্ৰতিবেদন ৰাষ্ট্ৰজুৰি প্ৰকাশ কৰিছে যে 81খন গাঁৱত চাইল্ড মেৰেজৰ ঘটনা কমি আহিছে। তেওঁলোকে 600খন গাঁও আৱিষ্কাৰ কৰিলে বিচাৰি পালে য'ত এটাও চাইল্ড মেৰেজৰ ঘটনা 21 চনৰ পিছত হোৱা নাই আৰু তেখেতসকলে এইটো সমীক্ষাত কৈছে যে অসমৰ এই গাঁওসমূহৰ 98% ৰাইজে চাইল্ড মেৰেজৰ বিপক্ষে চৰকাৰে লোৱা প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন দিছে। মই প্ৰতি 6 মাহৰ মূৰে চাইল্ড মেৰেজৰ লগত জড়িত লোকসকলক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁ আইনৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ। প্ৰথমতে মানুহে দুই এজনে আমাক বেয়া পাইছিলে কিন্তু এতিয়া গাঁৱে ভূঞে গ'লে ময়ো সোধো যে সৰু বয়সতে কোনোবা বিয়া হৈছে নেকি সকলোৱে কয় নাই আমাৰ গাঁৱত হোৱা নাই আমি নকৰোঁ আমি কৰিব নিদিওঁ আমি আইন ভাঙিব নিদিওঁ। আনকি সংখ্যালঘু গাঁওসমূহতো এই কণ্ঠ মই শুনিবলৈ পাওঁ। অৱশ্যে আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব আমাৰ টাফ একশ্যন কঠোৰ পদক্ষেপ চলি থাকিব
নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি আৰু এবাৰ এনেকুৱা শিশু কম বয়সতে বিয়া দিয়া ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে বা বিয়া কৰোৱা ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি আকৌ এবাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। মই DGP মহোদয়ক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ যে প্ৰাথমিক সমীক্ষা আপুনি আৰম্ভ কৰক, নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি আৰু এবাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিব।